पैसा नहीं चाहिए, घर बसाने आई हूँ, नौजवान की मोहब्बत में आई अमेरिकी खातून की गुफ्तगू। नौजवान का कहना है कि फेसबुक पर कतरीना कैफ थी, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर में क्रिस गेल की अम्मी निकली। इस खातून की वजह से बाकी गोरियां भी अब पाकिस्तान आने से पहले 100 बार सोचेंगी। Give me $3,000 a week and maybe I'll say something. I don't marry for money. Money is nothing. कल से सोशल मीडिया पर खबरें चलती रहीं कि कराची के एक नौजवान ने सोशल मीडिया पर अमेरिका के किसी ओनीजा एंड्रयू नामी खातून से दोस्ती की और वो नौजवान की मोहब्बत में फ्लाइट लेकर पाकिस्तान पहुंच गई। लेकिन जब एयरपोर्ट पर नौजवान ने इस खातून को देखा तो देखकर वहीं से फरार हो गया और फिर ऐसा फरार हुआ कि मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। जबकि वो खातून पाकिस्तान में डेरे डालकर बैठ गई है और कहती है कि वो नौजवान को साथ लेकर ही जाएगी, क्योंकि अब दिल वाले दुल्हा लेकर ही जाएंगे। जबकि नौजवान का कहना था कि इस खातून ने मुझे धोखा दिया है, मेरा विश्वासघात किया है, फिल्टर लगाकर मुझे धोखा दिया और इसके बाद मेरा विश्वास अब प्यार से उठ गया है। नौजवान ने औरत के साथ मोहब्बत के दावे कर लिए और इसको पाकिस्तान बुला लिया, ये सोचकर कि इसके पाकिस्तान आने से इस नौजवान की जिंदगी बदल जाएगी और इसको अमेरिकन नेशनैलिटी मिल जाएगी। लेकिन वो जब आ गई तो इस पर हकीकत खुली और साथ में सारे मोहल्ले को भी पता लग गया और अब वो खातून कह रही है कि वापस तब ही जाऊंगी जब मुझे हफ्ते का $5,000 मिलेगा। लेकिन जिस वक्त कराची में ये वाकया हो रहा था, बिल्कुल उसी वक्त इस्लामाबाद में भी सेम ही एक ऐसा वाकया हो रहा था, जिसमें इस मुल्क की रियासत ने अपने माशूक जेंट्री बीच को बुलाया और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा डाले। अगर इन दोनों वाकयात को देखा जाए तो हमें इल्म होता है कि लड़के ने इस ओनीजा को बुलाकर औरत को बेयारो मददगार छोड़ दिया, लेकिन हमारी रियासत में चूंकि शर्म बाकी थी कि उन्होंने जेंट्री बीच को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। इन दोनों को पाकिस्तान इसीलिए बुलाया गया था कि ये लोग हमारी किस्मत बदलेंगे, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है और वो ये कि दोनों ही कंगाल हैं। एक तो एक्सपोज हो गया, दूसरा भी जल्द एक्सपोज हो जाएगा। कंपनी की हालत इतनी पतली है कि गोरी चमड़ी वाला जो भी मिल जाए उसे माई बाप तस्लीम करने में भी नहीं हिचकिचाते। मोहसिन नकवी भी गोरों के पीछे पीछे घूमकर सेल्फियां लेता था। अब एक फ्राडी गोरे को मिलियंस ऑफ डॉलर देकर बयानात दिलवा दिए और अगले ही लम्हे अमेरिकी सफारत खाने ने इससे लाताल्लुकी जाहिर करते हुए कहा है कि ये बंदर कहां से उठाकर लाए हो, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। एस्टेब्लिशमेंट और उनकी चुनतखेब हुकूमत की हरकतें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप के हमशक्ल सलीम बग्गा साहब को अमेरिकी सदर बनाकर पाकिस्तान का सरकारी दौरा करवा दिया जाएगा। 4 माह पहले सऊदी अरब से भी बिजनेसमैनों का वफद आया था और वो सरमायाकारी के लिए MOUs पर साइन करके वापस चले गए थे और मीडिया पर सऊदी सरमायाकारी की खबरें चलवाई गई। टाउट सहाफियों ने अल बैक रेस्टोरेंट की ब्रांच भी पाकिस्तान में खोले जाने की खुशखबरी सुना दी थी। जेंट्री बीच जैसे नौसरबाज के हाथों जर्नेलों और हुकूमत का बेवकूफ बन जाना जहां एक लतीफा है, वहीं ये भी समझ आती है कि अंदर से कंपनी के हालात कितने बुरे हो चुके हैं। इन्हें कोई मुंह लगाने पर तैयार नहीं और ये इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि सिर्फ अवाम के सामने अपना बयानिया बनाने की खातिर हर तरह के नौसरबाज से ठग जाने को तैयार हैं। किसी भी गोरी चमड़ी वाले को सामने बिठा देते हैं और कहते हैं कि सौदागर आ गए, सौदागर आ गए। आप अंदाजा लगाएं कंपनी किस कदर पस्ती में गिर चुकी है। हमारी कंपनी ने अपने गोरे अकाउंट से जितनी भी जंगी चालें सीखी, जितने भी नफ्सियाती हरबे सीखे, जितनी भी अस्करी थ्योरी सीखी, वो सब दुश्मनों और जासूसों की बजाय अपने लोगों पर अप्लाई कर दी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ पिछले 2.5 सालों में इन्होंने अपना टोटल नॉलेज झोंक दिया, लेकिन इस बार बंदा आउट ऑफ सिलेबस आ गया जिसे मिलिट्री नॉलेज से काबू किया ही नहीं जा सकता था। यहाँ आकर इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है और फिर बुखलाहट में वो कदम उठा देते हैं कि जो उन्हें मजीद तबाही की जानिब गामजन कर देते हैं। जिस वक्त जर्नैल अपनी ताकत पर नाज करते हुए निहत्ती अवाम के खिलाफ जबर करके अपनी ताकत का झंडा लहराने में लगे थे, तब इमरान खान एक जानिब कौमी बयानिया की तश्कील और राय आमा हमवार कर रहा था तो दूसरी जानिब आलमी सतह पर लॉबिंग जारी थी। इमरान खान ने दर्जनों आलमी चैनल्स को तसलसल से इंटरव्यूज दिए और शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, कासिम सूरी, आतिफ खान समेत ओवरसीज खिलाड़ियों को मुकम्मल मुतहरिक किया। कंपनी की ताकत मसनूई थी जो बाइडन की आर्जी ताकत का अक्स थी। जो बाइडन जाता गया तो ये ताकत भी जमीन बोस हो गई। इनकी आलमी सरपरस्ती छीनने का इमरान खान ने इंतजार किया और साथ ही चढ़ाई कर दी। जिस वक्त उन्हें इनकी इंतजामिया के साथ लॉबिंग की कोशिश करनी थी, उस वक्त इमरान खान इनको मुज़ाकरात का दाना डालकर अपने बिछाए जाल में ला चुका था।
انہیں تو لگا تھا کہ عمران خان اقتدار کے لیے ان کی کچھ شرائط تسلیم کر کے راہ فراہم کر دے گا، مگر مذاکرات تو بس ٹائم گین تھا۔ عمران خان نے اب مذاکرات بھی ختم کر دیے ہیں۔ عالمی سطح پر کوارڈینیشن کے لیے کمیٹی کو ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئی ہیں اور احتجاجی تحریک کے لیے مزاحمتی کھلاڑیوں کو بھی میدان میں اتار رہے ہیں۔ گزشتہ 8 فروری کو کمپنی نے جو بلنڈر کیا تھا اور اب آنے والے 8 فروری سے اٹھنے والی نئی مزاحمتی تحریک اس بلنڈر کے خمیازہ بھگتنے کا وقت آ گیا ہے۔ نادان سمجھ بیٹھے تھے کہ عمران خان مینڈیٹ چوری کو بھول چکا ہے اور اس کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک چلانے کا ارادہ نہیں رکھتا، مگر وہ اپنی انرجی اور طاقت بچا کر صحیح وقت کے انتظار میں تھا اور اسے 1 سال بھی انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کمزور ترین پوزیشن پر ہے، ایک کنفیوژن اور خوف کا ماحول ہے، مفاد پرست ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، سب اپنی بقا کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ عمران خان کوئی تقسیم کی گیم کھیلنے کی بجائے براہ راست عوامی مزاحمت کا دنگل سجانے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ اب کی بار احتجاج کسی ایک پوائنٹ پر نہیں ہوگا، یہ کوئی محدود پیمانے پر ہونے والا یا کوئی روایتی احتجاج نہیں ہوگا، بلکہ اس بار احتجاج کا پھیلاؤ ان کے قدم اکھاڑنے کی سکت رکھتا ہے۔ عمران خان کو باہر نکالنے کا موقع انہوں نے کھو دیا، اب ہر روز ہاتھ ملنا پڑیں گے۔ اب وہ جیل میں بیٹھ کر اس پورے نظام کے کڑاکے نکالے گا اور یہ دوڑتے ہوئے اس کے قدموں میں جائیں گے، مگر تب وہ ان کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ گیم ان کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل چکی ہے۔ پاکستانی سیاست کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیاستدان اپنی معمولی ذمہ داریاں بھی نبھائے تو لوگ اسے غیر ضروری طور پر انقلابی کا درجہ دے دیتے ہیں۔ عوامی خدمت سیاستدان کا فرض ہے، نہ کوئی غیر معمولی کارنامہ، مگر افسوس ہمارے ہاں جو شخص سبز باغ دکھا کر اقتدار میں آتا ہے وہی سب سے بڑا عوامی رہنما قرار پاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا کام صرف وہی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے جن کے لیے عوام نے اسے منتخب کیا تھا۔ اگر کوئی وزیر MNA یا MPA اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے اعزاز نہیں بلکہ اس کا آئینی اور اخلاقی فرض ہے، مگر ہم اسے ایک تاریخی لیڈر بنانے پر تلے رہتے ہیں جس سے نہ صرف لیڈرشپ کا معیار گرتا ہے بلکہ عوام کی توقعات بھی غیر معمولی بنیادوں پر استوار ہو جاتی ہیں۔ انقلابی وہ نہیں جو محض جذباتی تقریریں کرے، کھوکھلے وعدے کرے یا اپنی معمولی خدمت کو احسان بنا کر پیش کرے۔ انقلابی وہ ہوتا ہے جو نظام کی جڑیں ہلا کر رکھ دے، روایتی سیاست کے ڈھانچے کو بدل دے اور قوم کے فکری، معاشی اور سماجی حالات کو حقیقی معنوں میں بہتر کرے۔ یہ تبدیلی چند نعروں، جلسوں یا سوشل میڈیا مہمات سے نہیں آتی بلکہ قربانی، مسلسل جدوجہد اور غیر متزلزل اصولوں پر قائم رہنے سے ممکن ہوتی ہے۔ آنے والے دور کی سیاست کو عقیدت نہیں بصیرت کی ضرورت ہے۔